Actuel Media filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli k'aw ye bi émission in dɔnni kɛnɛ nin y'a tako sabanan ye bi an bɛ Moti kɔnɔ don tɔ la an b'a kɛ Bamakɔ kɔnɔ don o don jeudi lansara mana se nka bi gɛlɛya dɔ donna ko la Moti kɔnɔ donc bi an y'an jija cogo bɛɛ ka Moti donsoba ani a ka donso tɔnden dɔw an y'olu fara ɲɔgɔn kan yan nɔ an nana olu fɛ yen ka na an bɛna ɲininkali sɛmɛ o la émission dɔnni kɛnɛ hukumu kɔnɔna la an bɛ Actuel Media direction mɔgɔw fo minnu sɔnna émission in ka passer Actuel Media chaîne sanfɛ a tila tun ka émission in yɛrɛ a kɔkɔdonba n'o ye Mamadu Jara kɛnɛkababa a bɛ Bamakɔ ale de bɛ bololi bɛɛ kɛ donso ni ɲɔgɔn cɛ walasa émission bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛna kuma di donso minnu bɛ kɛnɛ kan yan u b'u présenter an bɛ sɔrɔ ka segin ka ɲɛsin donsoba kelen ma an bɛ ɲininkaliw tɛŋu ale la an b'a daminɛ donsoba la. Ni ko i da sɔgɔ ani ɲɛnaminɛ a kɔni n'ale diyara n ye. N bɛ fɛ i présenter filɛli jama la mɔgɔ ba caman bɛ k'i layɛ bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc n'i bɛ se ka folikan min d'u ma yanni an ka don an ɲininkali kɔnɔ. Bon n bɛ jama fo n b'an filɛli jama bɛɛ fo diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye do ko min tuma ma se a tɛ kɛ bon Ala y'a kɛ bi aw sera an fɛ yan i y'a faamu donc ne de ye Fuseni Sangare ye Mopti donsoba tun bɛ yen mais a banna o de ye Bɔkari Kansa ye a banna a ti 6 mois bɔ bon ne de bɛ yen bi ne de tun y'a ka danga ye bon bi ne de ye donsoba ye bi haya bisimila. An b'a daminɛ an dɔgɔti fɛ sanni an ka taa yan fɛ karamɔgɔ. Bon ani ko ani wa ani kala ka filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ko ne ye Vie Samakɛ ye ka bɔ Moti yan nɔ awɔ ne tɔgɔ de Vie Samakɛ e dan sɔgɔ ni ko an kana wai dan sɔgɔ ni ko n bɛ donso den n'a ba fo Mali tɔgɔ la ni Mali kɔ kan komi aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ye Modibo Konate ne de ye donsow ka ko la dilanna di Mopti région bɛɛ aw dan sɔgɔ aw ni ko. Iseri fa masa kɔni aw dɔn sogo sani ko ka foli bila aw yɛrɛ ma fɔlɔ parce que ma sɛgɛrɛba a sara t'i bolo vraiment an b'aw fo ka segin ka aw fo tuguni k'a fɔ aw ye ko aw bisimila ne tɔgɔ de Amadu Luke ne ye Moti donso tɔn secrétaire administratif ye ayiwa aw bonya b'a la merci ko ani ko. Actuel Media filɛbagaw an foli bɛ bɛɛ lajɛlen nin b'a to an bɛ don an ka ɲininkaliw kɔnɔna la émission an bɛna an ka ɲininkali bɛɛ lajɛlen an b'a tɛnku mɔgɔ min na o ye donsoba ye nka ni minnu b'a kɛrɛfɛ n'u bɛ fɛ ka dɔ fara a kan ni donsoba ka jɛ ye an bɛ kuma d'olu ma olu fana b'u ta fɔ ka fara a kan karamɔgɔ. I da sɔgɔ sa i ni ɲɛnaminɛ aba wallahi taara su la u b'i sago la bisimilahi u b'i sago la u ka kɛnɛ taara su t'u la. Ɲininkali fɔlɔ la a bɛ don yala Fuseni Sangare ye jɔn ye ka bɔ min donsoba a nana cogo di i n'a fɔ i y'a fɔ kuma daminɛ. Bon donsobaya nana cogo min an bɛ fédération na a ka ca san parce que an y'an faw de sen nɔ ta ka bɔ Mamadu Jalo la ka na Bɔkari Gindo la ka na Suware la fo ka na Kansayi la fo ka na bilalen na bi i y'a ye bon ale fatulen de sisan ne kɛra donsoba ye Mopti yan i y'a faamu donc kuma jan tɛ diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de turu de don ne ye denmisɛnnin ye dɛ ne ye denmisɛnnin ye fɛn fɛn kelen bɛ k'an koli bi Mopti kɔnɔ yan a bɛɛ ka kɔrɔ ni ye ne ye denmisɛnnin mais ɲɛmaaya Ala de b'a di maa ma sinon k'a fɔ n bɛ dɔɔnin kɛ ka tɛmɛ u kan ou bien n bɛ ko dɔ kɛ ka tɛmɛ u kan o tɛ ɲɛmaaya ye Ala de y'a di yan i ni ko i ni juru.
voilà sama ta fe amba flebo la donna ka fɔ ko o bɛ actuel media ka chaîne YouTube de sanfɛ émission dɔnni kɛnɛ u tɔgɔ mun la lagan saba fɛ bi an y'a kɛ moti kɔnɔ 19 o kɔnɔ parce que gɛlɛya dɔ donna sen kɔrɔ hali sama ta fɛ ɲininkaliw bɛ yan an b'a tɛnku donsoba la ni ko da sɔgɔ bon donsoya ye min ye n bɛna f'i ye su in na donsoya fila tɛ kelen pe donsoya ye laadiriya ani tilennenya ani hɔrɔnya n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn i bɔra donsoya kɔnɔ kana si k'o la pewu donsoya tɛ sogo faga ye o i bɛ kɛ donsokɛ kɔnle k'a sɔrɔ i ma deli k'ale mugu marifa ci i sonsan na donsoya y'o de ye donsoya tɛ dɔ wɛrɛ ye foyi wɛrɛ tɛ donsoya ye dɔnni de ye ani laadiriya ni tilennenya baya yɛrɛ di ko donsokɛ de bɛ baya daminɛ donsokɛ n bɛ se k'a fɔ ale de baya daminɛ diɲɛ na donsokɛ a tɛ sunkuru baya Hayidara b'a fɔ ko min ma baya ni n tɛ sunkuru tigɛ n tɛ nkalon tigɛ n tɛ suyɛni kɛ n tɛ nafigiya kɛ n tɛ don manamana ko la donsoya de y'o kɛ donsoya de y'o kɛ manden fɔlɔ walahi pour que i ka muso yɛrɛ sɔrɔ manden fɔlɔ ka kɛ alimami ye i y'a faamu ka kɛ alimami ye f'i ka kɛ donsokɛ de ye n'i ma kɛ donsokɛ ye i tɛ kɛ alimami ye n'i ma kɛ donsokɛ ye i tɛ kɛ dugutigi ye n'i ma kɛ donsokɛ ye i tɛ muso yɛrɛ i ɲɛnamuso yɛrɛ sɔrɔ f'i ka kɛ donsokɛ de ye o ye fɔlɔ ye mais bi bɛɛ de ko n ye donso ye maa maa sera ka tumani fa dɔrɔn k'i ye donso ye k'a sɔrɔ sogo faga yɛrɛ tɛ donso ye sani i ka sogo faga fɔlɔ i bɛ dɔnni de ɲini fɔlɔ i bɛ don donso de fiɲɛ a b'i kala ka dɔnni la a b'i kala donsoya yɛrɛ gundow la a bɛ donsoya sekɛrɛ f'i ye i bɛ sɔrɔ ka taa kungo la i bɛ sɔrɔ ka taa mugu ci n'a fɔra bi i y'i ka marifa san 100 i donna n'a ye kungo kɔnɔ ka taa faali kɛ o b'i kɛ donso ye wa o t'i kɛ donso ye dɛ i y'a faamu o t'i kɛ donso ye donso ye min ye dɔrɔn n y'o de f'i ye laadiriya ni tilennenya ani hɔrɔnya n'o bɔr'i la dɔrɔn i tɛ donsokɛ ye i ni ko i ni juru voilà Moro k'i ka kuma donsoya kan dɔɔni aya baasi tɛ silamɛw aw dansobaw ni ko n'an kɔni bɛ kuma an b'o de fɔ nin diyara n ye a bɛnna an ma an b'aw fo fɔlɔ aw minnu y'aw sen bɔ aw kɔnɔkɔrɔ ka anw sɛgɛrɛ an b'aw de fo anw bɛ fɛn o fɛn fɔ yɛrɛ an b'a fɔ fédération de kɔnɔ sabu anw y'a sɔrɔ anw faw de bɛ fédération na anw yɛrɛ tuguna o fédération de kan ni donsoya nana kɛ cogoya wɛrɛ de toujours an kɔni bɛ donsoya de nɔfɛ fédération an faw kun b'a la anw b'a la u m'an janfa wa an fana t'a fɛ k'u janfa a sa ne ni kɔntɔrɔ n'a dankun anw b'olu de bolo ka yaala kalikan fɔlɔ min bɛ donsoya la o de ye n'i bɔra o kɔnɔ i bɔra a kɔnɔ bi an bɛ tile min na mɔgɔ cayara fɛn o fɛn mana min di yan o b'a ta kɛ ten mais o kun ma man ka kɛ donsoya tun ye i n'a fɔ sɔrɔsiw b'an bolo cogo min na bi yɔrɔ min mana gɛlɛya de anw bɛ wele ka taa ye ka t'o sumaya ni yɔrɔ min kalayara donso de tun bɛ wele ka t'o sumaya n ka foro walima n ka misi walima n ka ba wara y'a minɛ n na donsokɛw de tun bɛ wele ka t'o kɛ o bingannikɛlaw nana donsokɛw de tun bɛ wele ka taa bingannikɛlaw girin ka u bɔ yen sɔrɔsiw de b'o nɔ na an bolo bi donc an bɛ bi tile min na donsoya kɔni vraiment fanga tun t'a la cɛmancɛ dɔ la nka bi alhamdulilayi fanga bɛ ka don a la sabu adamadenw bɛ k'a dɔn min ye donsoya de alors jamana in fan bɛɛ bi k'a daminɛ a kɔrɔ f'a tile bi bɛɛ b'a dɔn bi donsow u bɛ ka ko dɔ kɛ hali ni min m'a ye i b'a dɔn kɔni u bɛ ka ko dɔ kɛ hali bi bilasirali surun na aw danso aw ni ko a diyara an ye a bɛn n'an ma aw bisimila an ta fɛ an ta fɛ n'an ɲɛna wa aya bisimila an ka ɲininkali min bɛ an bɛna don mun kɔnɔ o ye musow ka donfini ka daminɛ fula na fo ka na se samara dɔw bɛ samara b'u bolo donsofɛnw bolo ka fula ninnu walima guloki ninnu u bɛ labɛn cogo di walima a labɛnni ani donsoya mun de b'u ɲɔgɔn cɛ bon n b'a fɔ i ka Moribo Konate ɲininka o la a ka dɔɔni f'i y'o kan ne yɛrɛ bɛ dɔɔni f'i y'o kan koyi
mais min moro Konate fana bila k'i jaabo la kosɛbɛ min do donsokɛ a bi sɛbɛn duloki don mais waati bɛɛ tɛ donsokɛ ka sɛbɛn man ca ka sɛbɛn dulokiw man ca peut-être a ka sigi duloki bi sɔrɔ a bolo ɲɛnɛgɛw la a bi taa o n'a ɲɔgɔnnaw quoi sinon k'a fɔ de sɛbɛn tara duloki la i b'a fɔ jilabori ou bien wayima ninnu non donsokɛ tɛ sɔn o ma donsokɛ i b'a n'a ka tiriko kelen ye mais a bɛ diɲɛ wili n'a ye i y'a faamu fugula ninnu kɔrɔ de b'a camanw na par exemple bamada sisan i b'a dɔn bamada ye da fila ye tan bon dɔw b'a balamini ta o kɔrɔ de b'o la n'u y'a balamini ka i tulo bɛɛ datugu n'a ye dɔrɔn o de b'a majigin de yira a b'a yira filɛbaw la k'a fɔ ale ma kuwa a tɛ fɛn dɔn do fululan jiginna tan ka na tulo datugu o kɔrɔ de a b'a fɛ k'a yira filɛ jamaw na k'a fɔ ne tɛ fɛn dɔn koyi ne ye kalanden ye o ye tulo fila datugulen ye dɔw bɛ kelen dayɛlɛ ka kelen datugulen to kelen dayɛlɛli n ye dɔ mɛn mais n m'a bɛɛ mɛn i y'a faamu kɔrɔw de b'u la koyi dɔw b'a fila bɛɛ dayɛlɛ n'i y'o ye dɔrɔn o ye koko ye o y'a ye o y'a mɛn o y'a kɛ o tilala ka ban o y'a fila bɛɛ dayɛlɛlen o ban fila b'o yira ala sago i sago n b'a fɛ i ka kuma tɔ tɛ ŋo bolo fugula ninnu na bon i bɛ se ka fɛngɛ vieux sama kɛ ɲɛrigo la voilà kɔrɔ b'a la k'aw fo k'aw dansɔgɔ ne bɛ kɔrɔ min dɔn a la n ye min ta karamɔgɔw fɛ fugulan yɛrɛ o yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔ o ye i b'a don i kun na de i bɛ kungo kɔnɔ de tuma dɔ i bɛ don tu cɛ la i bɛ don ka bɔ k'i ni fɛn dɔw bɛ se ka dulon tu la u ka n'i sɔrɔ k'i jaki kunkolo la fugulan yɛrɛ fɔlɔ kun y'o ye awɔ a filanan busan minnu filɛ nin kɔrɔ min b'a la n ye min mɛn karamɔgɔw fɛ ni i bɛ kungo kɔnɔ tuma dɔ i b'a sɔrɔ dimɔgɔnin dɔw bɛ yen u bɛ bɔ u ka ca u b'i izene i bɛ to k'i ɲɛda fifa nin ne nin b'i la i bɛ i kun lamaga nin donc nin de bɛ kɛ k'u gɛn quoi pour que i fɛrɛ i ka sogo ma k'a sɔrɔ m'i tɛgɛ bɔ marifa la walama i ma zɛsi dɔ kɛ sogo ka sɔmi n'i y'a kɛ tan donc nin bɛ dumɔgɔ ninnu gɛn ka bɔ ɲɛfɛ voilà donc nin kɔni busan ninnu an kɔni ye min tɔmɔ karamɔgɔw kɔ nin ye o de mais misigirenin min b'i k'a la bon dɔw b'a jira de k'a fɔ n kɔgɔra e m'a ye an fɛn o fɛn kɔni bi yan a tɛ maa si ka fugulan na bon o ye majigin de hali n'o y'a sɔrɔ i kɔgɔra i tɛ fɛ k'i ka kɔgɔ jira i tɛ gere kɛ fugulan na e ma misiden ni gere t'u wolo saga yɛrɛ n'a t'u wolo mais n'u bɛ kɔgɔ bɛ u bɛ gere bɔ n'u bɛ kɔgɔ bɛ u gere bɔ donc n'i ye gere sigi don o don karamɔgɔ bɛ se k'i gosi k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ye min fɔ ne tiɲɛ don o b'i kɔngɔn koyi o la i bɛ taa dibi la karamɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔ fɔ ne tun fɛ ka dɔɔnin fara o kan a ko donsoya sɔrɔdasiya de don a ye tiɲɛ fɔ sɔrɔdasiya yɛrɛ donsoya de la fɔlɔ donso olu de bɛ dugu sigi olu de b'u ka dugu kɔlɔsi n'u bɛ dugu kɔlɔsi kɛlɛbolo min bɛna bin u kan donso dɔw bɛ yɛlɛ sanfɛ ka yɔrɔ jan lajɛ olu de kɛra alimɛdelɛri ye bon donso dɔw bɛ olu bɛ taa dankun na ka furancɛri an ka dugu ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛw kana se ka don ka na n'u nana a b'u minɛ k'u lajɛ mun minɛ fasɔn de b'u kun o de ye dédoyement ne olu de kɛra doyen i y'a faamuya arimɛdelɛri donso dɔw bɛ yen minnu bɛ duguma kɛlɛ kɛ donso dɔw bɛ yen minnu ni dugu in na sogo qualité dɔ tɛ yen u bɛ se ka taa burukina ka taa sogo sɛnsɛn ka na bila k'a mara yan olu de kɛra eaux-et-forêts ye i y'a faamuya donc nin bɛɛ bɛ donsoya domaine de kɔnɔ a bɛɛ kɔri bɛɛ bɛ donsoya a bɛɛ bɛ donsoya de très bien a bɛɛ bɛ donsoya de kɔnɔ n bɛ fɛ ka karamɔgɔ ka kuma in k'a tiɲɛ tigiya ni nin yɔrɔ ye k'aw dan sɔgɔ ni ko. karamɔgɔ jɔsɔn kun kan ka kuma di Konate ma n t'a dɔn karamɔgɔ. ni ko
bon donsow ka fini kɛli bilenman de jeli ɲɛbɔli don parce que ni fini jɛman b'i la i bɛ taa kungo kɔnɔ n'a jeli kɛra la a bɛ nɔgɔ kojugu donc mais n'a bilenman don i bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ a nɔgɔ ma dan tɛmɛ kelen filanan fini yɛrɛ ye 4 de donsow ka fini b'u damana somaw ka fini b'u damana waymaw ka fini b'u damana jinamoriw ka fini b'u damana an si ti fini kelen na mais an bɛɛ bi fa la ba de b'an fara an bi fa la an ti ba la an ni ninnu filɛ ka minnu fɔ an bi fa la mais an ti ba la a n'a fɔ cɛ kelen ye muso 4 furu aw bɛɛ bi taa n'aw fa tɔgɔ de ka sɔrɔ aw baw tɔgɔw kɔni tɛ kelen de aw jamuw ti kelen de fa tɔgɔ de ye bilenman in de i bɛ se k'i sigi n'a de duguma i bɛ se ka wuli n'a de jeli bɛ se ka k'a kan an bɛɛ bi taa n'o fini kelen de donsow nɔfɛ sinon bɛɛ n'i ka fini don mais bi yɛrɛ peut-être i b'o fini yɛrɛ ɲini somakɛ bi taa donsokɛ ka fini don ou bien donsokɛ bi t'i dulon somakɛ ka fini na a b'a yugusa ka sɔrɔ a ta tɛ donso fini a ti bonya ka tɛmɛ a ti janya ka tɛmɛ c'est-à-dire ale bi kaɲa ka bɛn ni ale de mais bilenman don bilenman ye somaw ta de waymaw ta de bilenman coyi o ye dɔnkɛlaw de minnu bɛ dɔn kɛ dɔrɔn i n'a fɔ minnu bɛ gɔnifɔlaw nɔfɛ kɛjɛbɛ la olu ye waymaw de o dɔnkɛlaw de olu ta de sɛbɛn t'o la foyi t'o la olu kɔni bɛ bilenmani dilan dɔrɔn bilenni coyi nka n'a masiri nana i bɛ dugalen k'a la i bɛ sɛbɛn k'a la a yina sɔgɔ i ni ko. bon somaw ta an b'a fɔ o ma ko dagaduruke dagaduloki bamananw b'a fɔ dagaduloki maninkaw b'a fɔ ko dagaduruke dagaduruke o ye somaw ta de waymaw ta o dɔnkɛlaw de o bilenmani in de jinamoriw ta dugalenw fɛn bɛɛ b'o la hali welen b'o la kolo bɛɛ b'o la o jinamoriw ta de u bi dɔn kɛ n'a de u bi fɛn korokara ko u b'a bɛɛ kɛ n'o de o fini saba bɛ donsow ta u ni bɛnnen b'u ma u ka muru don yɔrɔ u ka kisɛ don yɔrɔ ka sɔrɔ kisɛ ma caya an bɛ mugu kɛ yɔrɔ bɛ sɔrɔ a la ni kote ni an bɛ mugu kɛ bɔrɔ la k'a siri nin yɔrɔnin in na k'a kun sɔrɔ nin na o donsow ta de ni fini 4 de bɛ wa i da sɔgɔ i ni ko n bɛ min dɔn a la dɛ n b'a fɔ wajibiw ka kari dɛ n bɛ min dɔn a la n y'o de fɔ a da sɔgɔ i ni ko. ne tun bɛ fɛ ka mun ka mori ka kuma latɛmɛ dɔɔnin ka dakuruɲɛ kelen fara a kan n'o fini couleur min filɛ ni binjalan fɛnɛ ye kelen kungo kɔnɔ ne ni y'a da binjalan na sogo t'a dɔn bon n'a donna binkɛnɛ fɛnɛ cɛla furabulu cɛla k'a dogo hali ne sogo y'a ye a b'a miiri furabulu fankelen jalen don donc o kɔrɔ fɛnɛ bi kɛ k'a dafa couleur ko la quoi awɔ donc ne bi min dɔn a la ka fara karamɔgɔ ta kan o ye nin ye e dansɔgɔni ko o kɔfɛ bala min dulolen filɛ donsow la kɔrɔ b'a la file min b'u bolo k'a fiyɛ kɔrɔ b'a la file in a bɛ fiyɛ kan 3 de bɛ file la ne bɛ min dɔn ne vie sama kɛ dɛ n ye min kalan n'aw taara kungo la tuma dɔ an bɛ tunu ɲɔgɔn na fo dugujɛ waati bɛ ɲini ka se n'an bɛ fɛ ka ɲɔgɔn wele ka taa so o fili fiyɛ cogo bɛ yen n'a y'o kɛ kungo kɔnɔ filikan bɛ taa aw bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ ɲini a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o filikan b'a jira bɛɛ la k'an ka taa so o dugujɛ filekan kelen bɛ yen n'i ye sogo man dimi a bɛ fɛ k'i kɛlɛ i tɛ s'a kɔrɔ walima i y'a fa i tɛ s'a kɔrɔ o la i b'o filekan fiyɛ o filekan i mana fiyɛ donso yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ n'i dɛmɛ o b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ko la u bɛ n'i dɛmɛ file o ye kobilen fiyɛ filekan 3nan o dugujɛ file ni dugu jɛra n'a bɛ fɛ ka taa so aw bɛ ɲɔgɔn wele o la awɔ nin de n ka ɲininkali min tun bɛ fɛ ka fɔ fileko la o y'o ye aw dan sɔgɔni. a cɛ min filɛbagaw an ka foli bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn dɔɔni hali sisan k'a fɔ ko émission dɔnni kɛnɛ an bɛ to ka mun kɛ jeudi 16h à 17h bi an bɛ k'o de kɛ
nga waati an tantigɛ ma an bɛ ka kɛ bi 19 kɔnɔna la moti kɔnɔ ani moti donso de bɛ ɲɔgɔn bolo bi halisa an bɛ ɲininkali kan ɲininkali an bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ dɔɔni halisa ni ko i ni juru i ni i ka dusudenw cɛ cogo a ka ɲi kojugu inna lillahi an bɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ yɛrɛ 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 de mais n'i bɔra donsoya kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ pari wari ɲininaw bɛ donsoya la bi i y'a faamu tɔgɔ ɲininaw b'a la bi donc maa min kɛ bɛ t'i ka parti kɛr'i yɛrɛ an b'a t'i ka taa donsokɛ ti se politiki la a ti se wari ɲini cogo la ale b'a ka marifa buru de dɔn o de bɛ ani bi o de bɛ an yan an bɛ ne kɔni ne ni minnu jɛlen don bi vraiment an bɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ tɔɔrɔ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa ɲɔgɔn kunko la an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni ɲɔgɔn don ci bɔra Bamako ka na u bɛ wele u b'a fɔ an ye u y'a fɔ an ye cogo min an bɛ baara kɛ n'a ye ten moti donso bɛɛ fédération nationale ka carte récépissé de b'an bolo yan i y'a faamu gubi ɲɔgɔn bɛ Gosi Jakate o ka récépissé de filɛ nin y'an bolo yan donc depuis lawal an faw bɛ baara kɛ n'a ye bi an fana de bɛ baara kɛ n'o ye an t'u bila fana fo n'u y'a gɛn dɛ parce que an tɛ fila dɔn donsoya la kelen i y'a faamu an tɛ fila dɔn donsoya la kelen dɔrɔn an b'o dɔrɔn de dɔn a la an ka ɲɔgɔn minɛ laadiriya la an ka ɲɔgɔn minɛ tilennenya na an ka ɲɔgɔn minɛ ni sɔbɛ ye an kana kɛ ni munakafiya ni sungurubaw ka kuma ye ni manamana ko vous m'excusez le terme i y'a faamu kuma bɛ maa i y'a faamu kuma bɛ maa fɛngɛ quoi i y'a faamu donc bi an kɔni bɛ yɔrɔ min vraiment alhamdulilayi rabbil alamin don ye ninnu wele su u bɛ laminɛ tile u bɛ laminɛ donsoba ma sigi fɔlɔ dɛ kansayi banna a ma sigi donsoba ma sigi mais komi ne y'a ka dangan ye o kelen bɛ ka bonya tɛngun na o fana ye koba ye o fana ye koba de n b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn o la maa si tɛ ci bila ka na Kaadɔ dugu la o Jɛnɛ dugu la o Bamako o don fɛn fɛn ka ci sera Modibo ma a b'i wele a b'a fɔ donsoba nin de bɛ yen an b'a kɛ cogo di n b'a fɔ an b'a Lugoye wele Vieux Samakɛ wele Isa Jawara wele n'an ye ɲɔgɔn wele Sebare donsoba Mori Karota an b'o wele a fana b'a ka mɔgɔw wele an bɛna sigi a bɛ kɛ cogo di an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye fiɲɛ foyi tɛ an kɔni ni ɲɔgɔn cɛ mais maa min bɔra an cɛ la k'i bɛ taa wari de ɲini an b'a to i ka taa an seko t'o la o faamaw fɛn bɛ yen hali n'i taara ni maa duuru ka tɔgɔ de ye k'i bɛ récépissé dɔ o b'a d'i ma an tɛ se k'i kɛlɛ an tɛ se k'i foyi mais dan an yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ yan joli bɛ s'an na don an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn minɛ an ɲɔgɔn minɛ seere yɛrɛ la maa si tɛ s'an na ala sago i sago sago tigi ala ye aba merci kosɛbɛ kosɛbɛ kana se centre kɔnɔna la yan nɔ donc o donso ninnu minnu bɛ marifa ta yala aw ni o donso ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama wa o donso ninnu an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ yɛrɛ de koyi u b'an wele an b'u wele hali bi u ka ciw yɛrɛ b'an bolo yan an bɛ ka réunion k'a kan su ni tile ani fulaw yɛrɛ bɛ ka réunion kɛ su ni tile pour que ka se ka centre in sumaya cogo min na i y'a faamu u b'o ti raison kan fulaw b'an nɔfɛ bi Kaadɔ yɛrɛ ye ci bila ka na an fɛ yan bi ko vraiment ka b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye pour que kɛlɛ ka ban cogo min na tiɲɛ don ha donsow ka don ko in na u jo don dɛ ne kɔni fɛ dɛ u jo don koyi marifatigi ye marifatigi wɛrɛ bɛna jɔ i kunna k'i t'i ka foro sɛnɛ n terikɛ o t'i ɲɛ koyi e ye cɛ ye ne ye cɛ ye i bɛ taa de koyi o kɔni an tɛ hali o pardonner an tɛ hali munumunu o kuma na quoi an tɛ munumunu na yɛrɛ e ye cɛ ye ne ye cɛ ye e b'a fɔ k'i bɛna ne bɔ n ka soda la don ne ma kɛ su ye i t'i bɔ yen dɛ donso donna kɛlɛ la ten de sinon donso tɛ maa faga la ye o mɔgɔ faga marifa tɛ donso kɛ bolo sogo faga marifa de bɛ donso kɛ bolo i y'a faamu du k'u b'u ka duguw lakana u k'u ka dugu lakana u tɛ bɛn maa kan u ka sira tɛ maa na n'o maa min k'a bɛna b'u kan kɔni hali u ye ne yɛrɛ wele k'o de fɔ n ye ko dɔ maa min k'a bɛna b'u kan kɔni u t'o tigi to yen dɛ mais u tɛ taama ka mɔgɔ sɛgɛrɛ ka taama ka taa mɔgɔ sɛgɛrɛ ka b'i kan u t'o kɛ dɛ mais maa min nana b'u kan i bɛ b'u ka soda la hali ala kama tɛ bi an bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ kuma yɛrɛ bɛ sen na
fulaw y'an wele donsow y'an wele donc an de ye ɲɛmaa ye yan an ka fɛɛrɛ ɲini pour que ka sigi ka kuma marifa ka se ka bila cogo tiya Seware donsoba tiya a ka dankan tiya kungokɔnɔ kadɔ minnu bɛ kɛlɛ la olu tiya fula minnu bɛ kɛlɛ la olu tiya a ko ko kɛlɛ ka ban a bɛ ban cogo di aw nana ko jisuma min b'i dɔrɔn a bɛ taa aw ka sira fɛ nin ye jisuma min kan da ni lemuruji a bɛ dumuni kɛ a b'aw fɔ a bɛ don a ka mobili kɔnɔ a bɛ taa e fana bɛ garidiw bila aw nɔfɛ u b'aw kɔrɔsi i n'a fɔ perezan natɔ dɔ don nin tɛ kɛlɛ ban u bɛ donsow de sɛgɛrɛ i y'a faamu u bɛ donsow de sɛgɛrɛ Mopti donsoba bɛ min Gawo donsoba bɛ min Kidali donsoba bɛ min Bɛnkɛrɛ donsoba bɛ min Sanga donsoba bɛ min Koro donsoba bɛ min u b'u bɛɛ sɔrɔ cogo min na fana n'u sera Mopti an b'u bɛɛ wele kelen kelen k'u sigi yan ayiwa aw ko cogo di sira foyi tɛ na ni ninnu ye an ka sira tɛ politiki mɔgɔ min taar'u fɛ a ka ca koyi politiki ani karamɔgɔba i bɛ fɛn fɛn dɔn tɔgɔ fɔ de man ɲi a bɛɛ ka ciden taar'u fɛ olu ko k'u tɛ maa si reçoit do donso kɛ ten k'olu bɛ donso u bɛ Mopti donsoba de dɔn u b'a n'a ka mɔgɔw de dɔn n'olu k'u bɛ ko na bi u bɛ na n'olu k'u ma k'u kana na u tɛ na an b'o fɛɛrɛ tigɛra yɛrɛ Modibo Konate yɛrɛ filɛ nin ye ale bɛ se ka min f'i y'a kan yɛrɛ ne tɛ se k'a f'i y'a kan parce que olu de ye ne sen nin bolo ye i y'a faamu ale fana bɛ se ka dɔ f'i y'a la bi fɔlɔ min yɛrɛ y'a wele a ka ca fila 400 ye donso min y'a wele bi k'a fɔ an ka pour que an ka se ka kuma nin kan an ka se ka ɲɔgɔn faamuya o de ka ca an b'o réunion de la fɔlɔ an ma tila an bɛna ɲɔgɔn rencontrer yɔrɔ min an bɛ fɛn kɛ yɔrɔ min an ma faama wele an tɛ faama wele an tɛ waritigi wele an tɛ maa si wele an fininkolotigiw dɛ an b'a kɛ an faso de kama an faso de ka d'an ye dɔrɔn an tɛ wari ɲini an tɛ foyi ɲini pour que kɛlɛ in ka sumaya an da la yan n'a sumana n ko ne yɛrɛ ye fila ye ne ye Sangare de ye n b'a f'i ye dɔ ban kɛra dun tulu la gɛrɛ bɛ kɛ mun tulu la koyi n'u banna fulaw fagali la kungo kɔnɔ u bɛ don dugu kɔnɔ fulaw nɔfɛ koyi munna ne t'a to kɛlɛ ka ban munna ne t'a fɛ a ka ban ne b'a fɛ kɛlɛ in ka sumaya de an tɛ dɔrɔmɛ ɲini n'u y'a d'a ma an b'a dun koyi parce que an ye denbatigiw de maa se ka marché bi don wari tɛ hali pour que ka taa fula ninnu nɔfɛ ka taa donso ninnu nɔfɛ n'i ma carburant bɔ i tɛ taa donsoya dun wari t'a kɔnɔ Modibo Konate ka kɛsi dɔrɔmɛ 2 t'a la Logo ka kɛsu filɛ dɔrɔmɛ 20 t'a la mais pour que an ka déplacer n'u y'a d'an ma an b'a kɛ an bɛ taa n'u ye moyen de déplacement d'an ma n kalela masa Arama n'a ka bɔ n ka kaleli ma i ɲɛ b'an cɛ naani min sigilen na an bɛ diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wallahi suma wallahi n t'a fɛ k'an kama jigin yɛrɛ parce que n tama kɛlɛ tɛ maa na n t'i ka wari fɛ mande ni wasolo dago bɛɛ b'an ŋuna kan mɛn Bamako b'an dɔn kojugu wallahi Bamako b'an dɔn kojugu an ye maa sugu min ye yɛrɛfɔ man ɲi koyi n bɛ kɛ ka kuma diɲɛ bɛɛ de ɲɛ bin na n bɛ kɛ ka kuma diɲɛ bɛɛ tulo bin na fana ngolifɔ min t'i Mopti dɔn a tɛ yen n'i taara Bamako Madu Sangare ɲininka voilà donc an b'o kuma to yen mais bi voilà Modibo Konate ka dɔ fara kuma in kan kuma kɛ man ɲi maa kelen da i ni ko i na sɔgɔ i ni ko donso minnu ye marifa ta ni an dɔw de don koyi ne yɛrɛ ka don kɛlɛba in yɛrɛ kɔnɔ bi an b'a san 3 kɔnɔna de la i kana miiri Mopti région yɔrɔ bɛ yen ma taa min na a taa a burusi kɔnɔ mɔgɔ la a taa a cercle kɔnɔ mɔgɔ la i mana n tɔgɔ fɔ cɛ o cɛ ye a b'a fɔ ko n delila k'a tɔgɔ mɛn hali ni m'a ye kɛlɛ bannen kama Modibo Konate ni fulaw ɲininka kana Modibo fɔ n'i ko Konate dɔrɔn a ka ca la caman b'a fɔ ko hali ni m'a ye n y'a tɔgɔ mɛn kɛlɛ ban kama dɛ n'o tɛ n ka fanga tɛ n na dɛ dɔrɔmɛ yɛrɛ tɛ n kun wari tɛ n kun dɛ n bɛɛ de filɛ i kɔrɔ mais kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ nka Mali kɛlɛ anw ko tubabuw ta an k'o to yen an minnu bɛ yan an ka bɛn fɛn dɔ la an kɔni mako b'o de la an minnu bɛ ka ɲɔgɔn faga fu la an ka bɛn o la an k'o dabila hali ni tubabuw ye Mali bɛɛ faga don kelen o se de bɛ tubabuw ye mais n'an yɛrɛ dama minnu bɛ yan n'an bɛnnen don a la a ka nɔgɔn Ala fɛ anw bɛ balo
hali n'a ma balo ni tubabu ye min faga n'a tɔ min mana to n'a sɔrɔ olu bɛnnen don mais olu kɔni nana k'an kari ɲɔgɔn na donc donso minnu bi kungo kɔnɔ a kelen ti ye min ka numéro t'an bolo an ni min ti kuma an ni min ti baara kɛ kɛlɛban kan o ti mali kɔnɔ yan ani karo donso ninnu Yusuf Toloba ninnu ani Segu Boli ninnu ni olu ye milisi ɲɛmɔgɔ ye yala an n'olu fana ɲɔgɔn kalama Segu Boli komi ne ko n ye donso de ale de bɛ ka filaw fara ɲɔgɔn kan ne n'a sigira ka kuma ne ɔhɔ Toloba ne n'a sigira ka kuma n y'a wele kungo kɔnɔ a nana Mopti an sigira ka kuma o don fana n kelen tɛ yen dɛ minnu filɛ n kɔrɔ o bɛɛ bi yen hali bi an gurupu ni Toloba fɛ kuma tigɛli a tɛ tɛmɛ tile 3 kan fɔlɔ n'i ye kuranɛ da n ye n kali Ala la hali ni Ala y'i bɔ yen n bɛ n kali dankun na n bɛ n tɛgɛ d'a kan kuranɛ k'i bɔ yen wala t'a de n bɛ n kali dankun na n bɛ n tɛgɛ d'a kan a tɛ tɛmɛ tile 3 kan Yusuf Toloba mais a ko n mako b'a la ne ni donsow de n'a ye min fɔ ne b'o kɔnɔ ni ne ye min fɔ a ka sɔrɔ aw b'o kɔnɔ wa i k'a dɔn n ye Mali bɛɛ fana kɛ seere de dɛ mɔgɔ si tɛ Mali la ma min kɛ seere de sabu n taara réunion dɔ la Segu dimanche jan dɔ tɛmɛ ne taara réunion dɔ la Segu n y'a fɔ kɛnɛ kan bon politique mɔgɔw n t'olu kɔni dɔn mais minnu bɛ kɛlɛban na n b'olu dɔn sabu ne yɛrɛ ka baara tɛ politique de n tɛ se politique la mais n b'a fɛ Mali ko kɔni o y'an bɛɛ dɛ de o ka ban donso foyi tɛ yen anw ni min tɛ ɲɔgɔn fɛ donso foyi tɛ yen an tɛ kuma na min de kɛlɛ in ka ban o donso tɛ Mali bɛɛ Kulante o b'a to an bɛ taa an ɲininkali ɲɛfɛ halisa Actuel Media filɛbagaw e fa dɔ fara kuma wa ne tun fɛ ka min fara a kan karamɔgɔ Modibo ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ wulibali don Moti mara Jɛnɛ Tɛnɛngu Yiwaru Baɲangara Bankasi Koro Duwanza donsoba fɛn o fɛn b'a la a bɛɛ kunkolo foto b'an bolo yan a bɛɛ ka limoro b'an bolo yan an bɛɛ de ye tɔn kelen su in na n'an ko sini sɔgɔma k'u sɔrɔ a b'u sɔrɔ yan n'an ye fɛn min f'u ye u bɛ sɔn o ma walahi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama a donsoba kelen kelen bɛɛ fo Duwanza a bɛɛ kunkolo foto b'an bolo so kɔnɔ yan u n'u ka telefɔni limoro wa degun fɛn o fɛn y'u sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛnabɔ Moti de an bɛ se ka wuli ka boli min k'a la an b'o k'a la kɛlɛ banni kama awɔ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fara Modibo kɔnɔ kuma kan e tɛ sɔn ni ko an bɛ hakilila min kɔnɔna na bi mɔgɔ saba ye fɛn fɛn f'i ye a bɛɛ ye kolokanko de ye dɛ donsoya tɛ kolankolon ye donso ka marifa ta a yɛrɛ ma fana dɛ donso ka marifa ta a b'a yɛrɛ lakana a b'a ka dugu lakana mais an sera yɔrɔ min ma bi vraiment n'an k'an b'a ko fɔ a ɲɛ kan a ma da dilanbaw de ma kuntigi kuntigi kɔ n'i ye gankotigi ɲɛ i bɛ ganko 2 kɛ dɛ u ye nin yaala bɛɛ kɛ ka nin tagasegin bɛɛ kɛ ka nin miliyari bɛɛ di mɔgɔw ma k'a dun k'a ye taa kɛlɛ ban a bɛ ban min ne ma taa tigi ma kuma tigɛ nka ni i ka kuma lajɛ sisan a bɛ i n'a fɔ u bɛ minnu bila k'u na kɛlɛban na camancɛ la yan nɔ a caman bɛ yen aw n'u tɛ ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ hali se tɛ k'an ma Moti donsow tɛ s'a ma u tɛ fɛn f'an ɲɛna u bɛ tɛmɛ de ka taa kungokɔnɔmɔgɔw de bɛ taa kuma kungokɔnɔmɔgɔw dun fana dalen tɛ olu la kungokɔnɔmɔgɔ dalen bɛ maa minnu na o ye minnu b'u représenté Mopti région kɔnɔ yan kungokɔnɔmɔgɔ dalen b'o de la i filɛ ka Isufu Toloba tɔgɔ min fɔ ani ministre bɛ deli ka ɲɔgɔn ye Mopti yan a bɔra Baɲangara ka n'a yan u ye ɲɔgɔn ye réunion bannen kɔfɛ a segintɔ filaw y'a ta kɛ sira la ministre de y'a ta kɛ walima Toloba de y'a ta kɛ sira a segintɔ la an nana k'an sigi ka bɛn kuma fɔ an jɛna ɲɔgɔn ma mais yanni n ka saison taara ta kɛ sira la i b'o lakali min donc ni ko ma d'a tigi ma an bɛ mɛn taama la dɛ mais bi a yɛrɛ fana kalenkan ye min ye a tɛ maa lamɛn dɛ maa tɛ s'a ma fana ni anw tɛ a tɛ maa lamɛn maa tɛ s'a ma politique mɔgɔ fɛn b'a fɔ ko ne ni Toloba kuma na ni Toloba y'a dun na Toloba y'a fɔ a ma tiɲɛ f'i ye ni anw tɛ a tɛ maa si lamɛn ni anw tɛ a k'a tɛ cɛsi lamɛn Moti donsow
na aunte an filɛ jɛ min kɔnɔ sisan an sigilen bɛ n'an ye kaye bɔ tɔgɔ sɔrɔ an ka kaye kɔnɔ a b'an ka tɔn na i y'a faamu donc a ma sago an kunna anw tɛ sago a kunna ka bɔ yan fo Masina ka taa fo Jine ka bɛɛ don ɲɔgɔn na a dusu kan si tɛ yen k'a ni min tɛ ɲɔgɔn kalama u tɛ foyi kɛ n'a ma sara an na an tɛ foyi kɛ n'a ma las'u ma fana hali sisan n'u taara bɛn dugu dɔ kan an bɛ wele k'a fɔ an bɛ lahala la an bɛ deli ka dugu dɔ kɛlɛ lajɔ aw kana se ɲɔgɔn ma fɔlɔ a y'an kɔnɔ a kɛra sababu ye a dɔw ma se ɲɔgɔn ma jadisu ka taa dugu lakori ni mugu ye a y'an kɔnɔ dɛ donso a kana mugu ci fɔlɔ dɛ an ye nin bɛɛ kɛ yan donso a kana maga marifa la a y'an makɔnɔ mais o kɛlɛ jɔra sira la a ma taa o donso o kɛlɛ ma bɔ mais mun b'a an sago jamana sago donsow kunna ka taa kuma di mɔgɔ wɛrɛw ma politiki mɔgɔw ni karamɔgɔw n'a piriti parata i bɛ taa min i bɛ taa min ne serait-ce que mercredi an ni sutula bɔra kuma la mercredi passé an n'a bɔra kuma la i y'a faamu a sago ye min ye an k'a kɔnɔ yanni lundi ou bien mardi non principalement ne kɔni sigilen tun b'a a ka wele yɛrɛ kɔnɔ bi ou bien kunu mais an ma wele fɔlɔ donc k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn an ni ninnu an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais u bɛɛ sago ye bi an bɛ yɔrɔ min na bi kɛlɛ in ka ban bɛɛ sɛgɛnna dɔ kɛra bɛɛ la bɛɛ sɛgɛnna vraiment bɛɛ sɛgɛnna faamaw de k'a dɔn a bɛ ban sira min fɛ u k'o sira de taama n'an m'o sira taama dɔrɔn fu don dɛ n'u m'o sira taama dɔrɔn an bɛ bilikanboli de kɛ an taar'o ja an sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan association dɔ bɛ yen ko ensemble pour la paix u ka carte d'invitation ye Modibo kun a yɛrɛ na wula in na n k'a ma n ko Modibo n ko nin tɛ sira jɛlen ye parce que n'i bɛ maa wele a ye na an ka sigi ka kɛlɛ ban i bɛ maa min wele i kan k'o dɔn ka carte ci mɔgɔ ma ten dɔrɔn a ye na tɔnsigi la tile 3 tɔnsigi le 10 le 11 et le 12 i b'o mɔgɔ bɔ min kuma foyi t'a la ɲɛfɔli t'a la foyi t'a la ni fɔli tun kɛra hali papiye kɔnɔ k'a fɔ a ye na nin don nin bɛ tan mɔgɔ bɛ se ka taa sigi kɛ mais carte d'invitation sɛbɛn ten dɔrɔn k'a di mɔgɔw ma a ye na donso b'a fɛ cogo min na o don koyi ni ci sera anw ma bi k'a fɔ a ye donso kɛ ɲɔgɔn kan ka bɔ yan fo Masina an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan fo Douentza fo Masina an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali min t'an ka région ye an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi parce que an n'u bɛɛ bɛ kuma an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ani Segu donsoba n'a ka kalandenw bɛ deli ka tɔnsigi dɔ kɛ Mopti yan tolu tun bɛ a don sira b'an bolo an bɛ se k'an kɔnɔ jɛya min ye o parce que a ye kɛlɛ banna mɛ a banna cogo di mais fo sira dɔw de ka yira an bɛɛ bɛ jɛ ka sira min taama donso ka fara jadisu kan an bɛɛ bɛ jɛ parce que n'an ko fila o ye kuma gɛlɛn ye quoi n'an ko fila o ye kuma gɛlɛn de mais an b'a fɔ jadisu de fo donso ni jadisu de ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka kuma an ka nin sira in minɛ ba in mais n'o sira tɛ yen fu tɛ wa an bɛna sigi dɔrɔn k'an kuma na ko an bɛnna an ye kɔrɔ siɲɛ wulila a taara a tɛ taa yɔrɔ jan koyi tɛ taa yɔrɔ jan vraiment an ka taa ɲɛfɛ n'an bɛ taa misi o an ka ɲininkaliw ma ban Academy Media filɛbagaw an foli bɛ bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn hali sisan k'a fɔ ko émission dɔnni kɛnɛ ni y'a ta ko sabanan ye bi an bɛ Moti donsow bɛ yan Moti donsoba ani a kankɔrɔsigiw caman bɛ yan bi an bɛ ka kuma d'olu de ma k'u ɲininka donsoya kow la walima mankan bɛ cɛmancɛ la bi Moti donsow jɔyɔrɔ ye mun de ye walima est ce que u bɛ fɛn kalama a ko la wa donc an tun b'o étape de kɔnɔ sisan an bɛna taa ne fɛ n'an ka ɲininkali tɔw ye karamɔgɔ Dansɔgɔ i da sɔgɔ sa bisimila aw donsow aw ni Ozoforo cɛ bɛ cogo di ani Ozoforo ka di kojugu Ozoforo yɛrɛ directeur ba min bɛ Mopti yan régional yɛrɛ o ye ne dɔgɔnin ye walahi o don a ma bɔ yen o ye ne yɛrɛ dɔgɔnin ne de y'a lamɔ ne m'o faamu parce que olu bɛ ka sogo la ka na aw dun bɛ taa sogo faga la an bɛ sogo lakana yɛrɛ ka tɛmɛ u kan donsokɛ do kuma diyara n na n b'a fɔ an bɛ sogo yɛrɛ lakana ka tɛmɛ Ozoforo kan Ozoforo tɛ sogo valeur dɔn a t'a dɔn an de bɛ sogo valeur dɔn sogo bɛ min ɲɛ an b'a dɔn sogo bɛ min furakɛ an b'a dɔn est-ce que Ozoforo bɛ bɔ dɔn a la o t'o dɔn a la o hali sisan u ye ci bila Modibo ma Batuma yan sama min nana a ka ca sama 1000 ye Batuma kɔrɔ ye yan a ti tɛmɛ hali kilo kɔnɔ Moti kɔnɔ yan a bɛ dɔ don ko foro de la k'a dun ka tiɲɛni kɛ sama kelen tɛ dɛ u ka ca de
we chibla muru we ne wele ka fone ne ai wa ngati boli ka se ozo fore nyamama an shirai an yi kuma daira la kwala yarati ni kalama ngo ai an kona ba kalama pati kungo ya ande tai ai wari faso de awdon ando ne te koy kontora ni sane de be ando ini ko donc an willa kana rasema min dima dita ika cigida la min biye ande bi se ka fiye folo bo sama bi kan mo kam malo cien ubitati tamata ka sirabla halli ka du jolon be abanyo ne ka be ka teme aka sira koro atabla masi na du teme ko sori ko furu ko na abanye ababe shinkata aba dun kasi abina da dawro la tanke da ma mankaninke ka o yɛrɛ k'a fɔ de k'aw bɛna du cɛla de wa o b'aw bɛɛ fa k'aw ban a b'u nɛgɛ ni dundun mankanw ni mankan u tɛ mankanba fɛ quoi donc u bɛ taa ten de an taar'o fɔ eaux et forêts directeur ye o don a ko vraiment ko renseignement diyara ye kojugu k'an y'a kɛ vraiment an y'an ka kɛta kɛ an bɛ min fɔ a ye an y'o fɔ a ye an kɔni an bɔra an taara bi kɔni an n'u bɔ ci eaux et forêts kɔni an fɔlen ni ɲɔgɔn kan parce que min kama de ne ngan bi sogo yɛrɛ valeur dɔ ka tɛmɛ eaux et forêts kɛ kan n'an ye sogo kɔrɔma ye an t'a bugɔ kun de kɔrɔ de b'a la i y'a faamu o kungo kɔnɔ n'an ye saison fermée an t'a dɔn u b'a fɔ cogo min dɛ waati min sogo kan ka fa an b'a fa o waati de n m'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ Mopti yan kɔni an y'o laada sigi an fɛ yan Mopti fédération fɛn association na tant que do saison datugura ka ban doso den fɛn fɛn k'a bɛ taa an b'a fɔ a ɲɔngiri doso fɔlɔ y'i minɛ an tɛ ti kama dɛ ayi hali don ŋɔnifɔ y'an bila ka taa an tɛ taa o waati yɛrɛ bɛna sɔrɔ yɛrɛ yɔrɔ yɛrɛ tɛ taa an fɛ yan parce que bakɔfɛla in na yan an ka sogo faga fanba ye yan de yɔrɔ min ka surun an na quoi pour que ka taa Douentza ni Kikara ninnu ni Banbaramaw ninnu ni Umbori yan fanfɛla ninnu f'i ka dans les 85 km boli ou bien 100 km o bɛɛ ye Mopti région ye suruguw bɛ yen samaw bɛ yen tenbaw bɛ yen Sinɛ kɔni tɛ n'o yɔrɔ ninnu nana sisan n'an b'a fɛ k'an fari fɔ n'an bɛ taa yen de Banzɛn na an bɛ taa Banzɛn na ou bien Kikara ninnu na yen an bɛ taa sogo kuma ninnu fɔ a ye tenbaw ni suruguw ni sama kɔni tubabuw de kɛlen bɛ k'olu kɔlɔsi ye dage kɔni tɛ yen sigi fana tɛ yen mais Sinɛ kɔni bɛ yen surugu bɛ yen tenba bɛ yen i y'a faamu ani sogomisɛnnin fɛn fɛn kɔni ɲini sogomisɛnnin na bɛɛ bɛ yen wara fana tun bɛ yen mais o tɛ yen sisan parce que fagali digir'u la kojugu u bɛɛ yɛlɛla Burukina frontière in na pour que ka se ka wara yɛrɛ gosi fo ni yɛlɛla ka taa fo Laginɛ yan fan fɛ ɔhɔn i y'a ye mais i bɛ sogomisɛnnin fɛn fɛn kɔni dɔn a bɛɛ bɛ Mopti mara la yan i bɛ ba in tigɛ dɔrɔn i donna sogo cɛ la i y'a ye donc o don saison min bɛ yen an bɛ baara kɛ n'o saison de et puis fana an ka association na an ni eaux et forêts tun ye bɛnkan dɔ k'an ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ u bɛ fɛn u ka sogo faga papier d'an ma an bɛ jɛ ka global ta san bɛɛ ta an b'a tubari sariw ye an b'a bila an kun en cas de cas dɔ yɔrɔ bɔra Bamako ka na ou bien dɔ Madu Sangare bɔra Bamako ka na ŋɔnifɔba min nana dɔrɔn an bɛ se ka suru cogo min kungo kɔnɔ o de b'an ni yan eaux et forêts cɛ sinon baasi foyi t'an cɛ an ka di kojugu parce que an t'u ka loi violer an ka marifaw fana bɛɛ papier b'u la voilà. parce que i ka o jaabi diyara n ye a b'a to ni fanga tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o yɔrɔ la komi ko eaux et forêts bɛ sogo la ka n'an b'a faga n y'a f'i ye n ko eaux et forêts yɛrɛ bɔra donsoya la n y'a f'i ye fana n ko donsokɛ sogo dɔw t'an ka kungo kɔnɔ ale de bɛ se ka taa sɛnsɛn ka na n'a ye ka n'a mara yan karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan ko donsokɛ tɛ sogo kɔnɔman fa kelen a tɛ sogodennin fa fila a tɛ sogo denbatigi fa saba a tɛ sogo dato ji la a b'a min k'a fa o bɛɛ ye kanda de ye o bɛɛ ye kanda de ye o bɛɛ ye ka sogo la kanda de ye bɔn ne kɔni donsoya in kɔnɔ sisan yanni kɛlɛ in ka na donsoya bi yan yɔrɔ nana yan a y'a ye Mosi donso ye min ye Sogobani nana yan a y'a ye Mopti donso ye min ye Madu Sangare nana yan a y'a ye Ɛnzɛnkɔnɛ nana a y'a ye Toba Seydou nana u y'a ye u ni sogo min bɔra u y'o dɔn donc donsoya bi yan sogo ma ban yan fɛnɛ mais Mopti donso mago bɛ fɛn kelen na ne bɛ n profiter ka sɛnɛ na k'a fɔ
ne u y'a sɔrɔ kɛlɛban kɔfɛ kunba ye kɛlɛban de maa o maa n'i bɛna ni sira o sira ye kɛlɛban na i kana donsoba fɛ yen fɔlɔ ni sira ɲuman de ye koyi Hussein Sangare donsoba fila tɛ yen Moti ni Seware a bɛɛ jɛlen don nin tɔn kelen de la an ye fédération de an bɛ min ɲini fɔlɔ o ye kɛlɛban ye ala k'a ban ala ka jisuma k'a kan o ye yɛrɛkun lakanda ye filanan an bɛ min fɛ an b'an profiter k'a fɔ i ka chaîne na donsobaw dama s'a ma n kɔrɔw don n karamɔgɔw don nka i b'a sɔrɔ o hakili tɛmɛn'a kan ne bɛna fɔ an bɛ dɛmɛ ɲini dɛmɛ façon jumɛn ka jardin min bɛ se ka kɛ ka sogow la mara ka sogow mara kungo kɔnɔ yan k'an hakili t'u la k'a mara sogo qualité minnu tɛ yan u bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'a mara a kungo b'an fɛ a cɛw bɛ yan nɔ a dɔnni b'u la nin bɛɛ sogo fagala de walahi n'u ye sogo ye hali ni ma mugu ci la n'i taara i tɛ kisi ni ko et puis a da sera sama gɛn kuma min ma a fɛɛrɛ bɛ donso bolo mugu kan tɛ foyi tɛ a dɔnni b'u la ka sama bɛɛ bila u ɲɛfɛ i n'a fɔ fila b'a ka misi kɛ cogo min ni sira sɔrɔ la a dɔnni kɔni b'u la o cɛw bɛ yan i dansɔgɔ ni ko ka o fara kuma kan. Merci beaucoup. Vieux Samake, i dansɔgɔ i ko jaabi jara ye an ka waati bɛ ɲini k'an tigɛ ma an bɛ question Madila ni ɲininkali bɛɛ bɛna se ka poser bi nka dɔw bɛ yen an b'a ɲɛsin o ma joona yala Moti donsow walima Mali donsow yala ani Mali ɲɛmɔgɔ cɛ bɛ cogo di karamɔgɔ ko k'a bɛ to fɔlɔ nka an b'a daminɛ donsoba la fɔlɔ Mali ɲɛmɔgɔw ministère de la culture bɛ yen yala an ni o ministère bɛ ɲɔgɔn kalama parce que o sigilen bɛ Segu ni Dɔnko matarafali kama jamana kɔnɔ. Bon karamɔgɔ ni ko i da sɔgɔ i ka ɲininkali diyara n ye i y'o min fɔ nin vraiment an ma deli k'an wele foyi la ministère de la culture u ma deli k'an wele yan fo n'u ye Bamako de wele de Bamako y'a kan ban ma an bɛ deli ka taa festival kɔnɔna siɲɛ fila ne taara la siɲɛ kelen festival la siɲɛ kelen bon à part ça ma an m'u ka wele kan mɛn o ti ci foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi fo n'a kɛra b'u ni Babakaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an kɔni tɛ ala sago i sago. An bɛna médaille d'a ma ɲina walima ka décoration kɛ a ye mun kɛ donsoya kɔnɔ ka donsoya matarafa ka danbew basigi yala o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Moti donso fɔ. Deli ka kɛ Moti donso si la fɔlɔ yan u tɛ se yan yɛrɛ normal pour que i ka se k'o kɛ fo n'i b'u taama o la i bɛ mɔgɔw dɔn u qualité min i b'u dɔn o ye maa sugu min i b'u dɔn n'i tɛ maa min dɔn i b'o décorer cogo di o tɛ problème de pour que i ka maa décorer f'i k'a dɔn maa sugu min don an bi depuis fédération daminɛna ma en 35 an bɛ min dɔn en 1935 an fa b'a sen nɔ na hali sisan an b'o sen nɔ kelen de la an ma wuli ka bɔ an nɔ na fo ni Bamakɔkaw de y'an lakodɔn yan k'an wele k'a fɔ bon a ye na nin festival in na nin kan ka kɛ Moptikaw a ka passe filɛ nin a ye na o dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn n'a nana sigi a banna. An bɛ sanni an ka bɔ an b'o kuma di karamɔgɔ Loke ma. Dɔɔni fara i kan o la n b'a fɛ k'a ladɔnniya dɔrɔn jamana in très sincèrement ministère créé le comité de la culture et des trucs là mais a t'a ka baara kɛ la dɛ a t'a ka baara kɛ la surtout fɛn min ye donsoya ta fanfɛla kɔni ye u ma kalan da donsoya kan u ma donsoya dɔnni foyi ye prévu ye jumɛn ye parce que olu de sera k'a kɛ jamana kelen kɔnɔ ka donsoya tila fo sigiyɔrɔma 3 o ye ANACIM fédération créée ANACIM b'o kɔnɔ contre ni sanni b'o kɔnɔ i b'o faamu cogo di c'est an ka jamana ka politique de ye dɔrɔn ni jama fɔla ka fɛn kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn u b'a essayer k'aw tilan pour que ka se ka fɛɛrɛ aw ma a banna sinon donsoya ye kelen de ye tilayɔrɔ t'a la o donsoya ye kelen de ye mun nana ni contre ni sanni dɛ ANACIM de fédération mun nana n'a ye an ye donsoya donni kelen pewu de ye bɛɛ bɛ jɛ o de i kɛra contre ni sanni la o i kɛra bamajigi la o i kɛra dɔwɛrɛ la o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donsoya kelen de kɔnɔna la sira fila t'a la mais bi a sira cayara dɔ b'a fɔ k'ale ye contre ni sanni dɔ ko k'ale ye fédération ye dɔ ko k'ale ye ANACIM ye bon an bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ a gɛlɛyara f'olu yɛrɛ u t'a fɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ tuguni. N'i y'a kuma fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ye Mali donsow cɛ fara tan cogo. Cɛ fara Mali ɲɛmɔgɔ de ye donsoya cɛ ci Mali ɲɛmɔgɔ de ye donsoya cɛ ci donc an bɛ segin ka min f'u ye dɔrɔn quoi u ka donsoya in to a nɔ la parce que ni to wɛrɛ tun de b'a sɔrɔ ko banna a mɛnna o mais Ala de ye donsoya barika
Ala donso ya barka ɲɔgɔn lamɛn b'a kɔnɔ ko to ɲɔgɔn ta b'a kɔnɔ o de y'an sinsin hali bi k'an to ɲɔgɔn kan dɛ sinon a tun banna pewu i y'a faamu n bɛ min f'i ye ka fara o fana kan donsoya dɛmɛli faamaw fɛ hali concertation min kɛra sisan an ye Bamakɔkaw wele o concertation min ka kɛ Mali bɛɛ bɛ yen nɔ yala aw bɛ yen wa k'u tɛ yen u taara carte yɛrɛ ɲini u sen n'u bolo pour que ka se ka don concertation kɔnɔ ma se ka don CNSP ye mun kɛ sisan i bɛ se k'o faamu cogo di donso ma wele u tɛ yen parce que ni n ko k'u tɛ yen fédération ko k'a tɛ yen ni fédération ko k'a tɛ yen c'est que donso tɛ yen o Moro bɛ se ka kɛ tɔn dɔ la sa ka récépissé b'a bolo ne fana bɛ tɔn dɔ la n ka récépissé bɛ n bolo Fuseni bɛ tɔn dɔ la ka récépissé b'a bolo mais an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnkuluba kelen kɔnɔ min b'a to ne tɛ se ka tɔn kunkanko kuma fɔ Moro tɛ se k'a fɔ Fuseni tɛ se k'a fɔ o bɛ se ka kɛ o d'ailleurs système ye o de ye o mais n'a fɔra ko arrangement sɔrɔla o so kɔnɔ contre ni sano tɛ yen fédération tɛ yen or que a dun kɛra kɛkun ye fédération yɛrɛ créé ko ye jumɛn de ye a ye tɔn fara ɲɔgɔn kan a ka tɔnba kelen bɔ a la n'an b'a fɔ ma ko fédération donc a ye baara gɛlɛya anw bolo kojugu a ye baara gɛlɛya anw bolo kojugu donc hali ni constitution ka k'a bɛ réviser bi jɔn bɛna taa i sigi ministre de culture nɔ la k'i bɛ se ka taa kuma est ce que u bɛ se ka pan donsow kunna k'u bɛ taa an ka tradition kuma fɔ an ka constitution kɔnɔ u bɛ taa jɔn ɲininka donc an bɛ min ɲini u fɛ a ma tiɲɛ hali bi an ka segin kɔrɔlen ma bani parce que jamana mago bɛ min na bi o ye jogo faleli de ye o jogo faleli tɛ se ka taa donso kɔ dɛ jogo faleli tɛ se ka taa donso kɔ cogo si la jamana mago bɛ min na bi k'an n'an ko malikura den min wolola bi o tɛna se ka malikura dilan koyi taridi den min wolola kunun o tɛna se ka malikura dilan dɛ kɔrɔlen minnu bɛ olu ye malikura dilan u b'a dilan ni min ye hakilila min tun taara ka b'u hakili la fɔlɔ f'an ka segin o de ma n'an seginn'o ma o kuma ma an ta yɔrɔ dɔn parce que i bɛ bɔra dɔ kɛ mais i bɛ taa yɔrɔ min na i t'o dɔn dun n'an seginn'o ma sisan an bɛ se k'an ta yɔrɔ dɔn an bɛ min ɲini u fɛ vraiment donsoya nin u ka u jija parce que donsoya fɛn t'a kɔnɔ wari t'a kɔnɔ wari kɔni tɛ donso bolo donso ye finikolontigi de ye fɛn t'a bolo mais bi an bɛ diɲɛ fɛn min na donsoya bɛ kɔgɔ fɔlɔ parce que mɔgɔ mago tɛ nafolo la mais bi foyi tɛ ni nafolo tɛ foyi tɛ taa ni nafolo tɛ bi donc an b'a fɔ u ka nafolo d'anw ma an b'o f'u ye dɛ mais u ka dɛmɛ de se anw ma donsoya bɛ se ka lakaran cogo min na ka jamana yɛrɛ lakaran a nɔfɛ min ka di ye karamɔgɔ ni donsoya lakana jamana min lakaran siga foyi t'a la parce que donsoya tɛna jɔyɔrɔ bila maa si donsoya tɛna jɔyɔrɔ bila cɛsi ye jamana in kɔnɔna la jamana in dun n'an bɛ se dɔrɔn an ka segin donso ma an ka segin an ka kɔrɔlenw ma o de bɛ se k'an lataa ɲɛ sinon an bɛ fɛn fɛn ta a bɛɛ ye tubabuw ka yɔrɔ la furankow de an bɛ k'a kɛ maa min bɛ fɛn min na san 200 k'a b'a ta ka cun e kan tile 40 k'e k'o baara kɛ karamɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ de dɛ an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ a kuma ka ca kojugu donc an k'an jija o an ka segin ɲɔgɔn ma a banna an bɛ se ka min f'i ye maintenant min ye eaux et forêts ta fanfɛla ye i ka ɲininkali sera a ma eaux et forêts ɲɛmɔgɔ ma sigi yan min ma deli ka anw wele ka taa an ka kuma n'a m'an wele a yɛrɛ bɛ wele bila an ma an mago b'a la an b'a fɛ an ka sigi an ka kuma parce que tɔn b'an bolo min ye donso tɔn ye a tɛ taa e kɔ olu yɛrɛ dɔw sɔrɔla min tun y'an ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw ye eaux et forêts nka a tɛ tɛmɛ o kan dɛ parce que yan an yɛrɛ ma sɔn tile kelen maa si k'i ka marifa ka taa kungo kɔnɔ ni donsoba t'a kalama donsoba bɛ sira d'i ma i bɛ taa a sira bɛ bɔ min a bɛ bɔ eaux et forêts da fan fɛ o ni eaux et forêts mɔgɔw ko kungo ta tɛ a tɛ yen dɛ i sigi nɔ la ni gɔnifɔla fɛn fɛn sera anw ma yan an b'a dɔn gɔnifɔla fɛn wɛrɛ t'an ni donso ni ɲɔgɔn cɛ ni sogo tɛ o voilà donc a sogo bɛ se ka bɔ sira min fɛ an bɛ wuli an bɛ taa eaux et forêts la nin ɲɛnajɛ in b'an bolo nin don masina la dɛ gɔnifɔla in kan ka na ɛla an b'a kɛ cogo di u yɛrɛ b'an bilasira a dɔw bɛ sɔrɔ fo bɛ kisɛ sɔngɔ d'aw ma ka isan sɔngɔ d'aw ma a ye denmisɛnninw bila ka taa kungo la donc c'est pour te dire que an eaux et forêts mɔgɔw kɔnɔ vraiment an bɛ yan bi baasi foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni bonya ni karama tɛ ani ko to ɲɔgɔn ta la merci. an ka émission na sa kuncɛyɔrɔ la an bɛ ɲininkali laban ani ka kumakan laban di an ka donsow ma an bɛ sɔrɔ ka bɔ émission kɔnɔna la ɲininkali laban donso ani kumakan laban o ye mun ye yala donsoya est-ce que an ni silamɛya bɛ ɲɔgɔn cɛ wa. donsoya ni silamɛya donsoya yɛrɛ ye silamɛya de ye o donsoya silamɛya tɛ tɛmɛ a kan kuma daminɛ na n y'a f'i ye n ko donsokɛ de ye baya kɛ fɔlɔ a tɛ nkalon tigɛ
a tɛ suyɛni kɛ a tɛ namara kɛ a tɛ jɛnɛya kɛ donsokɛ de y'o kɛ kira ye duwawu de kɛ donsokɛ de ye a bɛ seli a bɛ sun ne yɛrɛ fa filɛ nin n bɛna sɔrɔ foyi la seli su kɔ boli t'a bolo kɔnsɔrɔ ni foyi t'a bolo a bɛ do dala kirisi kɔni bɛ yen ani jiriw an bɛ baara kɛ n'o ye dès k'i bɛ t'i yɛrɛ bila fɛn wɛrɛ de la sa o kɔni i bɛ se ka bɔ donsoya kɔnɔ i bɛ se ka bɔ donsoya kɔnɔ k'a kɛ ni sɔnni ni fɛnkɛ ninnu ye i y'a faamu o bɛ se ka k'a la mais donsoya ni silamɛya n m'a ye danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ kira ye duwawu kɛ donsokɛ ye cogo min n bɛn'o de f'i ye sisan kira dunan de bɛ to ka na jigin a fɛ yen donsokɛ ta o ta kungo la n'a nana sɔrɔ dunan bɛ kira fɛ a bɛ cogo d'a ma fo kira k'a ma k'a bi ko sala bɛ min fɛ a k'a d'a ma k'ale bɛ min fɛ a ka duwawu k'a ye a tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ale tɔgɔ ka fɔ ye e ma ye du ko muhamadu sallallahu alayhi wa sallam salamu ni ye donsokɛ de ye koyi o donsokɛ tɔgɔ de tɔgɔ ye salamu ye donsokɛ tɔgɔ de ye du ko sallallahu alayhi wa sallam bɛ o ye donsokɛ de tɔgɔ ye kira de ye a duwawu ka layidu ta ye a tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ ale kira tɔgɔ fɔra yɔrɔ ale tɔgɔ fana bɛ fara a kan ye o ye donsokɛ de ye mais n'i y'i yɛrɛ bɔ silamɛya fɛn bɛɛ hali moriya filɛ nin ye n'i y'i yɛrɛ bɔ silamɛ mori fɛn k'i yɛrɛ kɛ taabolo dɔ ye i bɛ bɔ silamɛya la donsoya fana n'i y'a kɛ ni taabolo dɔw ye i bɛ tɔgɔ de ɲini a na i bɛ fɛn de ɲini a na i bɛ bɔ a kɔnɔ i y'a faamu sinon k'a fɔ donsoya ni silamɛya ma danfara foyi ni ɲɔgɔn cɛ dɔw b'a fɔ i bɛ sɛbɛn duloki minnu dɔn ou bien i bɛ muru minnu dulon i yɛrɛ la u b'a fɔ ko i kafiri ye ne ma ye donsokɛ bɛ kafiri o la cogo di an bɛ seli an bɛ so an bɛ jaka bɔ an bɛ hiji an nana sɔrɔ an ka maakɔrɔba bɛ seli u bɛ so u bɛ jaka u bɛ hiji fɛn bɛɛ kɛ an boti yan yɛrɛ di na ni boli yɛrɛ a ti marché yɛrɛ moti yan n'i nana i ka boli dɔrɔn a sunɔgɔra ala y'o kɛ moti de ye e ma mɛn ko e ma tɛmɛ soma dugu la ka na an boti yan soma dugu i bɛ yen de cɛ ka sɔrɔ ka don moti kɔnɔ don i b'a dɔn a kɛra soma dugu ye cogo min wa don soma minnu nana u bɛ dan yen de n'u sera moti u ka boli bɛ sunɔgɔ boli ti marché moti dugukolo yɛrɛ kan pewu hali bi o bi ye n'i nana moti i ka boli ti marché an bɛ baara kɛ ni min ye kuranɛ haya ani dala kirisi somaw danyɔrɔ de y'o ye n'i bɔra ka na mobili dɔrɔn i ka soma u b'a kalama o soma nana n'i ka boli i y'a ɲu ka boli n'a ye i y'a faamu an bɛ kuranɛ an ka karamɔgɔw y'an kalan min na kuranɛ haya an b'o de bayɛlɛmɛ k'i bɔ kɔrɔsɛ la n'o ye an bɛ maa faa n'o ye i y'a faamu yanni yiri ani turabu mɛ an tɛ boli sɔn an tɛ boli sɔn boli sɔn kɔni t'an fɛ yan vraiment a ko nali diyara n ye aw ni ce aw ni baraji an b'an filɛbaaw bɛɛ fo yarabi ala kana dan nin kelen ma yarabi ala ka mali kolo suma yarabi an bɛ min ɲini mali in na ala k'a kan ye an ka hɛrɛ bɛ min na mali ko in na ala k'a kan ye an bɛ min ɲini mali ko in na yarabi ala ka maliyɛnw kan bɛɛ k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ala ka mali donsow don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ala ka mali silamɛw n'a a kafiriw n'a kerecɛnw n'a fɛn bɛɛ don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ jamana ko in na an bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o de kan ye an bɛ fédération fo n'o de ye gosi ɲagati an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn an bɛ mopti yan an ka hakili to ɲɔgɔn na hali bi i y'a faamu a n'a ko chaîne mɔgɔw an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn Aptel Media mɔgɔw an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn donc aw yɛrɛ tɛ hali ORTM tɛ na an fɛ yan ORTM an ma deli aw de y'an mɔgɔ bɛ k'aw dɔn min na yɛrɛ vraiment nin yɛrɛ baraji ko de y'aw ma bi an yɛrɛ t'a dɔn an b'aw sara ni min yɛrɛ diko nisɔndiya baatɔ ka tasuma fiyɛ bɛɛ a bɛ kɛ ko dɔ ye koyi ala k'aw sara ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'an kanu to ɲɔgɔn na ala kana dan nin kelen ma ala k'an ko jɛ ɲɔgɔn ye aw taatɔ aw natɔ fɛn min m'aw sɔrɔ aw seginmatɔ ala kana to k'aw sɔrɔ a ɲɔ kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'a ka Aptel Media ala k'a sankɔrɔta ala kana fiɲɛ bɔ fɛ ala k'a kulufa ala kana bafa i ni ko i da sɔgɔ sa i ni juru an bɛ kumakan laban di karamɔgɔ Vieux ma sani an ka taa ɲɛfɛ ayiwa Sinbo n bɛ na dɔɔnin fara Useni ka kuma kan hali bi sogo faga in don komi i ye ɲininkali kɛ
waati corona tiɲɛ don dakuruɲɛ kelen dɔrɔn bamanan sira nin de sogo fa ka teli o de sogo sɔrɔ ka teli o de la caman donn'o sira fɛ sɔnni nin sira in fɛ o de sogo fa ka teli o de la caman taar'o sira fɛ i y'a faamuya i dansɔgɔ ne tun fɛ k'o de fara a kan o la sa n bɛ dugawu min kɛ bamananw yi mana san frɛn dugu frɛn ka den ka mɛnɛ ka den ka frɛn ka den ka sa jamana ye ala k'a tasuma ala k'a fa ala k'a fa dugawu nin kɛra cogo min ala k'a bɛɛ minɛ ka aw ka media mɔgɔw fana k'aw fo actuel media mɔgɔw k'aw fo k'aw wele ɲuman dɔn ala kana nin ka siɲɛ laban ye aw kana faama ma an ka dugawu ye an bɛ a di karamɔgɔw ma karamɔgɔ Modibo Konate i ka folikan ka san filɛ jama bɛɛ bisimila ko n bɛ donsow fo sanfɛ ni duguma mali kɔnɔ ni mali kɔ kan an ka jɛ ka dugawu kɛ mali ye ala de ye dugawu minabaga de yarabi ala ka mali kɛlɛ ban an y'a ɲini ala de fɛ ala de ye sebaga de ale de kojugu ni ko dogolen tigi de ala an b'a ɲini fɛ i k'an ka mali kɛlɛ ban donso ko tɛ jadisi ko tɛ an ko mali kɛlɛ don ala k'a ban ala ka donsow bɛɛ fédération ala k'a kisi aw minnu nana sɛgɛrɛ yarabi ala k'a fara aw si kan ala ka n'aw nimisa aw ka kɛlen na aw ni ce aw ni baraji a dansɔgɔ ani ko karamɔgɔ Amadu i ka folikan laban an bɛ foli kɛ mali donso den n'a ba an bɛ foli kɛ a bɛɛ lajɛlen ye parce que nin bɛɛ y'u bɛɛ bonya de kɔnɔna la koyi an filɛ sigi min na bi mali donso bɛɛ ka jɛ kɔnɔna de don vraiment aw yɛrɛ fana an bɛ segin k'aw fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a filɛ baara min na bi jamanajɔ baara de don a y'a dabɔ min kama yarabi ala ka sa seyɔrɔ la a y'a dabɔ min kama yarabi ala ka sa seyɔrɔ la vraiment a ka foli a tɛ ban donsoya silamɛya don dɛ donsoya ye silamɛya de ye donsoba y'a f'i ye sisan donsoden ka kalan kɛ donsoba kɔ ka tila ka bɔ ka kɛ tiɲɛnikɛla o tɛ se ka kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ mais ala de dugukolo da ka bɛɛ ni i ka sigiyɔrɔ dannen don n'i ye tubabukɛ bila waati dɔ la an ka kungo kɔnɔ k'a ka taa sogo fa fo fa ka don a tɛ se ka kɛ fa ka sa a tɛ se ka don kungo kɔnɔ mais bi jamana yɛlɛmana jamana tiɲɛna tubabu bɛna bɔ kungo kɔnɔ kungo yala u damana u bɛ taa ni fɔlɔ don tubabukɛ tɛ se k'a fɔ k'a bɛna sogo fa an ka kungo kɔnɔ tubabu bɛ sogo faga kungo kɔnɔ sabu yala k'u yɛlɛma kungo kɔnɔ u bɛ sogo faga tubabu u bɛna wari sara u bɛ taa muso fɔlɔ wari sara kan ka sogo min faga u bɛ taa fa mais fɔlɔ a ti gɔlɛ ka don an ka kungo kɔnɔ ka taa sogo faga ni kan ti da dɛ lakana ka sɔrɔ f'i ka se k'i yɛrɛ lakana o dun y'an ka farafinna sigi cogo de ye an ka farafinna sigilen bɛ o de kan foyi lankolon tɛ anw fɛ yan foyi si den kelen kunnankolon tɛ anw fɛ yan donc c'est pourquoi mɔgɔ bɛ ka kɛ donsoya kɛ fɛn wɛrɛ ye donsoya tɛ foyi ye fɛn wɛrɛ tɛ donsoya tɛ don foyi kɔnɔ ni dilanni sira tɛ o dɔrɔn de don min fɛ dɔrɔn vraiment an bɛ aw fo ka segin k'aw fo fédération ɲɛmɔgɔ Gosi Ɲagate vraiment an ka foli b'a ye a danbɛ bana na bi an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya k'a ye Salifu Togola an b'a n'a ka denmisɛnninw an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment aw sera ma bi vraiment a diyara n ye a bonyana n ma nin bɛ kɛ sababu ye ayiwa an na dɔn ko minnu fililen don u bɛ yen ani ko aw dansogo awa Actuel Media filɛbagaw an ka foli ye bɛɛ ye nin kun ye an ka émission tako sabanan ye Moti kɔnɔ bi ani Moti donsoba Fuseni Sangare a n'a ka donso tɔn mɔgɔw u caman kun bɛ yan bi an ye ɲininkali d'u ma u ye jaabi caman kɛ an ka foli bɛ Actuel Media ɲɛmɔgɔyaso ye minnu sɔnna émission in ka passer Actuel Media plateau sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ émission présenté ka ɲininkali tɛnku donsow la o kun ye Isiyaka Mayiga mɔgɔ minnu bɛ caméra la bi u ka ca dɔɔni Ayisa Jakite b'a la Abbas Badara Sajala o b'a la Michel Kasavu a bɛ kɛnɛ kan a b'a la ani Alphonse mun bɛ Mopti yan nɔ ale ye ka démarche kɛbaga ye Alphonse an ka foli b'a ye a bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ani mɔgɔ caman fana kun bɛ ka émission assister ne y'o donsoba ka denmisɛnninw ye an ka foli ye bɛɛ lajɛlen ye Actuel Media mɔgɔw an b'a fɔ aw kan bɛn émission dɔnni kɛnɛ a ta ko wɛrɛ ma tuguni mun tɛ bi ye merci beaucoup.